السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا إبو سيمونيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن مقاصد الصوم كما جاء في القرآن العظيم في سورة البقرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali Syekh memberikan kata sambutan pada ibu-ibu semuanya. Syekh mendoakan kita mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan mengkaji tujuan puasa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. نحن سنتكلم في ضوء هذه الآية الكريمة. Kita akan berbicara perihal tema terkait dengan ayat yang mulia ini. أنا لا أعرف رقم الآية. Saya tidak tahu itu ayat nomor berapa. تعرفون في سورة البقرة ها 185 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 183. ما شاء الله. طيب جميل. طيب. الآن أنا سأسأل سؤالا. Sekarang saya ingin menanya satu soal. ما معنى الصوم؟ Apa arti puasa? نريد الإجابة من إبو ما معنى؟ إمساك، امتناع. صحيح؟ عدم الإقبال. Imsak tadi ya kata Bu Dewi, menahan. Imtina kata saya, menahan. Adamul iqbal itu tidak menerima dari luar. ما معنى الزكاة؟ Apa makna zakat? إخراج المال، فعل إخراج المال. Kalau zakat itu mengeluarkan sesuatu dari harta. ما معنى الصلاة؟ Lalu apa makna salat? فعل حركات وأقوال. Perkataan, perbuatan dan perbuatan. صحيح؟ Nah, ما معنى الحج؟ apa makna haji? ذهاب إلى بيت الله، وقوف عرفات، عمل. Pergi ke Baitullah, wukuf di Arafah, intinya perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan. إذن الصوم مختلف. Kalau puasa ini berbeda. كل عبادات الإسلام افعل. Semua ibadah di dalam Islam itu adalah melakukan gitu. أما الصوم Adapun puasa مختلف. benar-benar berbeda. لا تفعل. Justru jangan lakukan. لا تأكل. Jangan makan, لا تشرب. jangan minum, لا تجامع الزوجة. jangan mempergauli فقط. istri, صحيح. suami istri. هذا هو. Itu saja. لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri. إذن عبادة الصوم عبادة خاصة. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa, yang khusus. لماذا عبادة خاصة؟ Kenapa ini adalah ibadah yang istimewa? لأن كل العبادات افعل، أما الصوم فلا تفعل. Karena semua ibadah itu melakukan, ada pekerjaannya gitu ya. Adapun puasa justru meninggalkan pekerjaan. طبعا لابد من النية. Tentu saja harus disertai dengan niat. لأن من الممكن أن رجلا لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع من الفجر حتى المغرب ولا يكتب له أجر الصوم. Karena mungkin saja ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari,
tetapi dia tidak mendapatkan pahala apapun. تعالوا ننظر إلى الآية Mari kita melihat kepada ayat, ثم بعد ذلك نتكلم عن مقاصد الصوم. lalu setelah itu kita akan memperbincangkan apa maksud-maksud daripada tujuan puasa ini. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا. لماذا يقول يا أيها الذين آمنوا؟ Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Hai orang-orang yang beriman. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام مباشرة أو كتب الله عليكم الصيام؟ Kenapa tidak langsung saja Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa? لماذا قبله يقول يا أيها الذين آمنوا؟ Kenapa mesti ada kata-kata sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? الإيمان هو الدافع للأعمال. Iman itu adalah pendorong ya, pendorong untuk melakukan amal. الشخص الذي ليس لديه الإيمان لن يقوم بالأفعال. Orang yang tidak mempunyai iman, maka dia tidak mempunyai pendorong untuk melakukan amal. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban. يريد الأجر. Maksud ihtisaban adalah mengharapkan pahala. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. Ya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. إذن لابد من شرط الإيمان. Jadi harus ada syaratnya terpenuhi, yaitu iman. وأنت إذا قلت لرجل يا مسلم بخلاف أن تقول له يا مؤمن. Dan kamu jika mengatakan kepada seseorang wahai muslim, dengan kamu mengatakan kepada seseorang wahai mukmin, itu berbeda. Al-iman martabatun a'la. Kalau iman, ya mukmin tadi, itu martabatnya, derajatnya lebih tinggi. فلذلك حينما تقول يا أيها الذين آمنوا لابد أن ينصت الجميع. Oleh karena itu, kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka itu maknanya mencakup semuanya orang-orang yang beriman. Al-amru tsani. Lalu perkara yang kedua. Allah Subhanahu wa taala yaqul kutiba alaikumus shiyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Man alladhi kataba as-siyam alaina? Siapa yang mewajibkan puasa ini kepada kita? Man? Siapa? Allah. Allah. طيب صحيح. Nah, طب لماذا لم تأتي الآية كتب الله عليكم الصيام؟ kenapa ayatnya tidak berbunyi kataballahu alaikumusiyam, Allah mewajibkan kamu berpuasa? Kenapa kok kutiba? Kutiba itu pakai kata pasif, diwajibkan, bukan Allah mewajibkan. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. لماذا؟ Kenapa? هل فكرتم في هذا من قبل؟ Apakah kamu pernah memikirkan kata ini? نحن نقول Kita mengatakan في القرآن الكريم di dalam Al-Qur'anul Karim, إذا كان هناك فريضة kalau di sana ada kewajiban فيها مشقة yang di dalamnya ada kesusahan, kepayahan, الله سبحانه وتعالى لا يذكر لفظ الله. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebut lafaz Allah. يقول كتب عليكم القتال يعني الجهاد. Seperti misalkan Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian berperang. القتال يعني الجهاد في سبيل الله. Qital itu artinya perang ya, jihad
fi sabilillah, لم تأتي الآية itu tidak ada ayat itu di awalnya. كتب الله عليكم القتال. Ya, itu ayatnya cuman kataballah, maaf, tidak ada kalimat Allahnya. Kataballahu alaikumul qital. لماذا يقول كتب عليكم القتال؟ Allah hanya menyebut kutiba, diwajibkan atas kamu berperang, tapi tidak disebut Allah mewajibkan kamu berperang. Kataballahu lakum alaikumul qital. Enggak seperti itu ayatnya. تقول كتب عليكم القتال. Ayatnya berbunyi kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berpuasa. إذن هذه قاعدة. Jadi ini ada kaidah. إذا كان العمل شاقا Jika ini amal ibadah adalah amal yang susah gitu ya, payah, الله لا يقول كتب الله. Allah tidak akan mengatakan dirinya gitu ya, tidak akan mengatakan Allah telah mewajibkan kamu. لكن يقول كتب. Tapi Allah cukup mengatakan diwajibkan, hilang gitu Allahnya itu. طب لو كان العمل رحمة. Lalu kalau إذا كان الأمر رحمة. kalau ini urusannya adalah urusan kasih sayang, rahmah, ماذا يقول الله تعالى؟ apa yang akan Allah katakan? كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا يقول كتبت عليكم الرحمة. Ya, Allah mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. نعم. Allah mewajibkan, ya Tuhan mewajibkan atas dirinya rahmat, kasih sayang. إذا الله إذا كان الأمر فيه سهولة على البشر الله يقول كتب الله كتب ربكم. إذا كان فيه صعوبة الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم. Jadi kalau perintah itu berisi kesusahan, kepayahan, maka Allah akan katakan kutiba alaikum. Tetapi kalau perintah itu, ya amal ibadah itu berisi kasih sayang, ya kemudahan, maka Allah akan katakan kataballahu alaikum. Ada Allahnya gitu. Allah, dan menggunakan kalimat aktif. Allah telah mewajibkan kamu titik-titik apa gitu. نحن الآن نتعلم بلاغة الكلمة القرآنية. Kita sekarang sedang belajar ini bagaimana balaghah, gaya bahasa sastra Al-Qur'an itu. كما كتب على الذين من قبلكم. Sebagaimana dulu pernah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu. الصوم سهل أم صعب على البشر؟ Puasa ini susah apa mudah? الصوم على الناس ربما يكون شاقا. Puasa atas orang kebanyakan mungkin sesuatu yang menyusahkan, menyulitkan. ربما هناك إنسان لا يستطيع الصيام بسهولة. Mungkin di sana ada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa dengan mudah. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لا تخافوا الأمر ليس صعبا. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, jangan takut. Puasa ini bukan suatu yang susah. لذلك ذكر شيئين هنا ليقول لك الصوم سهلا. يقول لك الصوم سهل. Oleh karena itu Allah menyebut dua perkara di sini agar sesuatu itu menjadi mudah. الصوم سهل. Puasa itu mudah. قال كما كتب على الذين من قبلكم. هذا ليس جديدا. هذا صام أناس من قبل. إذن الصوم سهل. Jadi disebut itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sudah pernah dulu diwajibkan sama orang-orang sebelum kamu. Jadi itu disebut sama Allah supaya untuk memudahkan kita, memberitahu kita bahwa ini perkara yang mudah. والشيء الثاني. Lalu perkara yang kedua, بعد هذه الآية. Setelah ayat ini, يقول الله تعالى أياما معدودات. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Puasa ini dilakukan pada hari-hari tertentu. لماذا يقول لك أيام معدودات؟ Kenapa Allah mengatakan kepada kamu ayyaman ma'dudat, hari-hari
tertentu. حتى يقول الصوم سهل. Supaya puasa ini dianggapnya menjadi mudah. لأنه أيام وينتهي. Karena berarti puasa ini dia hanya di satu hari itu saja, habis itu selesai. إذن الآن نفهم فلسفة الإسلام. Jadi sekarang kita ini memahami filosofi Islam. فلسفة الإسلام أن العبادة إذا كان ظاهرها المشقة تأتي في الآيات صيغات التخفيف. Ya, filosofinya jika ayat ini datang membawa suatu perintah yang menyulitkan, yang menyusahkan, maka dia akan datang dengan ayat yang memudahkan. إذا كان الأمر صعبا Kalau suatu perkara ini susah, تأتي الآيات لتقول لك لا تخف سيكون الأمر سهلا. maka ayatnya yang datang akan mengatakan kepada kamu, jangan takut, ini adalah perkara yang mudah. لعلكم تتقون. Agar kalian bertakwa. هذا هو مقصود الصوم. Inilah dia maksud daripada puasa. وهذا حديثنا اليوم. Dan inilah pembicaraan kita hari ini. هذا الذي قلناه قبل كان مقدمة. Yang saya sebutkan tadi sebelumnya itu baru masih mukaddimahnya saja. الآن سنبدأ شرح الدرس. Sekarang kita akan memulai inti pembahasannya. لأن الدرس معناه مقاصد الصوم. Karena pembahasan kita adalah tujuan-tujuan puasa. لعلكم تتقون. La'allakum, yaitu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Apa makna takwa? Allah subhanahu wa ta'ala فرض عليك الصوم حتى تتعلم الخوف منه. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kamu puasa, memerintahkan kamu puasa supaya kamu dapat belajar rasa takut daripada Allah. حتى يكون لديك الحصن. Sampai supaya kamu itu memiliki benteng. لتمنع نفسك عن المعصية. Untuk mencegah, menghalangi diri kamu daripada maksiat. قال الإمام علي رضي الله عنه. Berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, علي بن أبي طالب. Ali bin Abi Thalib ya. يقول التقوى Takwa itu لها أربعة أشياء. ada 4 perkara. الأول Yang pertama, الخوف من الله الجليل. takut kepada Allah yang maha jalil, yang maha besar. الثاني Yang kedua, العمل بالتنزيل. العمل بالقرآن العظيم. beramal, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam tanzil, yaitu Al-Quran yang diturunkan. الثالث Yang ketiga, الرضا بالقليل من الدنيا. ridho dengan yang qalil, dengan yang sedikit dari dunia. daripada dunia. الرابع Yang keempat, الاستعداد ليوم الرحيل. persiapan, mempersiapkan diri untuk yaumir rahil, untuk hari berangkat, hari berpindahnya kita ke akhirat. هل أحد حفظ الأربع؟ Apakah ada yang bisa menghafal 4 arti takwa ini? قال الإمام علي. Berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, التقوى. Takwa itu الخوف من الجليل. الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل. والعمل بالتنزيل. والرضا بالقليل. والرضا بالقليل. والاستعداد ليوم الرحيل. والاستعداد بيوم الرحيل. Bahasa Indonesia tidak apa? Al-hifz bil Arabiyah atau bil Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke, saya terjemahkan. Ini tolong dihafal. Itu ujungnya yang cantik ya. Hil itu. Tapi kalau terjemahan nggak dapat il-ilnya. Yang pertama tadi adalah jadi ya, takwa itu adalah takwa al-khawfu min al-jalil. Takut kepada yang maha jalil. Jalil itu jalal ya. Allah yang maha besar, maha mulia. Lalu yang kedua, al-amalu bit-tanzil bil Qur'an al-'azim. mengamalkan apa yang ada di dalam tanzil.
yaitu Al-Quran yang diturunkan, أنت تتبع أوامر القرآن. yaitu kamu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. الثالث Yang ketiga, الرضا بالقليل. ridho dengan yang qalil. إذا كان في الدنيا الأشياء التي تأتيك قليلا أنت راض. Jika apa-apa yang di dunia ini mendatangi kamu jumlahnya hanya sedikit atau qalil tuh bahasa Arabnya, pasti ibu tahu lah qalil, sedikit ya. Maka ridolah gitu. الاستعداد ليوم الرحيل. Lalu yang keempat, yang terakhir, istidad, menyiapkan diri ya untuk yaum hari rohil. Yaum rohil bukan rokan hilir ya, tapi rohil itu hari berpindah dari alam dunia ke alam barzah. من يستطيع يقول الأربع؟ Lazim nazkur ar-rohil. سنشرح هذه الأربع. Ya saya, لكن أقصد يعني نريدهم يقولون الأربع. ya saya mau ibu-ibu ada yang menyebutkan tadi, diulangi lagi. Ada yang bisa menyebutkan? Enggak apa-apa yang il-ilnya tadi. Ada hadiah besar 5.000. 5.000. Qalil, ridho bil qalil. Tidak dari saya, dari Ibu Silvi. Enggak apa-apa ya, ridho dengan yang sedikit. 5. Ya, silakan Bu, ada. Al-awwal. Pertama tadi apa? Al-awwal. Arti takwa yang pertama? Al-khawfu. Khauf, takut Ibadah kepada Allah. yang Maha Jalil. Al-thani. Yang kedua, mengamalkan apa yang ada di dalam Tanzil. Mumtaz. Oke, yang ketiga, ridho dengan yang qalil. Yang keempat, iya, mempersiapkan diri untuk hari rohil. خلاص نكتفي اليوم نكفي Ya, هذا kita هذا cukup. يكفي هذا يكفي يعني خلاص سنغلق الدرس على هذا. Ini cukup kata saya, udah kita nggak usah lanjutin. Itulah dia inti takwa itu kata. نحن إذا فهمنا هذه الأربع Kita jika memahami yang 4 perkara ini, لا نحتاج شيئا آخر. kita nggak butuh kepada penjelasan yang lain sebenarnya. إذا تعودنا أن نخاف الله سنمتنع عن معصية الله. Jika kita sudah mempersiapkan diri, sudah membiasakan diri takut kepada Allah, maka kita akan terhalang untuk melakukan kemaksiatan. الخوف من الله يمنعك من المعصية. Takut kepada Allah akan menghalangi kamu daripada berbuat maksiat. ولذلك في القرآن العظيم Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim يتكلم عن فساد الناس. berbicara tentang kerusakan manusia. يقول ماذا؟ Apa yang dikatakan Al-Quran? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول في آية أخرى إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يخافون من الله. لماذا؟ خلاص لا يفكرون في الله، لا يظنون أن هناك وقوف بين يدي الله. Ya, dalam ayat mengatakan yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ala yazunnuna? Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan berjumpa dengan Tuhannya. Liyaumin azim, di hari yang sangat besar. Ya, yauma yaqumu nasu li rabbil alamin. Hari di mana orang-orang akan berdiri di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Lalu tadi di ayat berikutnya innahum la yarjuna hisaba. Mereka sama sekali tidak mengharapkan adanya hari hisab. Huwa la yakhafu Allah. Karena dia tidak takut kepada Allah. La yadhunnu anna hunaka yawm ar-rahil. Dia tidak menyangka, tidak menduga bahwa ternyata di sana ada hari rohil, hari berpisahnya kita dari dunia ini. Man alladhi 'asama Yusuf alaihi salam min al-wuqu' fi zina? Siapa yang telah menyelamatkan Yusuf alaihi salam daripada perbuatan zina? Yusuf alaihi salam yaqul ma'adzallah. Yusuf alaihissalam mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ana akhafullah. Saya takut kepada Allah. Unzur. Lihat. Alladhi yamna' min al-ma'siyah huwa al-khawf min Allah. Yang menghalangi Yusuf daripada berbuat zina adalah takutnya kepada Allah.
الذي يجعل الإنسان يعصي الله أنه لا يخاف الله. Yang membuat manusia itu melakukan maksiat kepada Allah karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah. أو نسي الله وقت المعصية. Atau dia lupa kepada Allah ketika waktu dia melakukan maksiat. الكافر لا يخاف الله. Orang kafir tidak takut kepada Allah. والمسلم الذي يعصي الله نسي الله في هذه اللحظة. Dan orang muslim yang melakukan maksiat itu dia hanya lupa di waktu itu, dia lupa kepada Allah. هو يخاف الله؟ Apakah orang muslim takut kepada Allah? نعم. Iya, orang muslim takut kepada Allah. لكن الهوى Tetapi hawanya, nafsunya أنساه الله في هذه اللحظة. membuat dia lupa di waktu itu, waktu ketika dia buat maksiat. فارتكب المعصية. Maka فارتكب المعصية ففعل المعصية. dia pun melakukan maksiat. إذا Jadi الخوف من الله takut kepada Allah يمنعك من معصية الله. akan menghalangi kamu daripada berbuat maksiat kepada Allah. لماذا الصوم شيء خاص؟ Kenapa puasa itu sesuatu yang sangat khusus, istimewa? أنا أستطيع أن أدخل هذه الحجرة. Saya mampu memasuki ruangan ini. هناك حجرة هناك. Ruangan di sana تعرفونها؟ ada ruangan ya, kamar ya. أنا دخلتها من قبل هناك Di خلف هذا belakang المنبر. ini, belakang خلف المنبر هذا. Ya, di belakang mimbar ini. أستطيع أن أدخل الآن. Saya mampu masuk ke ruangan di sana itu. Ashraf. Sekarang saya minum. أشرب هناك. Oke, saya minum di sana. آكل هناك. Saya makan di sana. ثم أخرج إليكم. Lalu saya keluar kepada kamu. أقول إني صائم هذا اليوم. Lalu saya katakan ke ibu-ibu, maaf saya lagi puasa. أنتم لا تروا. Karena kamu nggak melihat saya. لذلك الصوم خاص. Oleh karena itu puasa itu istimewa, khusus. لا يستطيع إنسان أن يقول لك أنت لست صائما. Nggak ada orang yang bisa bilang ke saya, kamu nggak puasa. أستطيع أدخل أي حجرة. Saya bisa masuk ke dalam ruangan. آكل أشرب أفعل كل شيء. Saya makan, minum, saya melakukan apapun. ثم أمشي أمامك. Lalu saya jalan di hadapan kamu. الصوم اليوم متعب جدا. Saya puasa, udah capek kali hari ini. لذلك الصوم خاص. Oleh karena itu puasa itu khusus. يقول الله تعالى في الحديث القدسي. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, كل عمل ابن آدم له. semua amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, إلا الصوم. kecuali puasa. فإنه لي. Maka sesungguhnya puasa itu untuk aku. هذا سر بين العبد وربه. Ini ada rahasia antara seorang hamba kepada Tuhannya. الحج Haji ليس سرا بين العبد وربه. tidak ada rahasia-rahasiaan antara hamba dengan Tuhannya. أنتم جميعا سترون الحاج في عرفة في مزدلفة في منى في بيت الله الحرام. Kamu akan melihat orang-orang yang melakukan haji di Arafah, di Mina, di Musdalifah, مسجد الحرام di Masjidil Haram, في أوقات الحج. di waktu haji. ستعلمون أنه من الحجاج. Kamu akan tahu, mengenali, ini orang sedang haji. العمرة. Kalau umrah, من يرتدي زي العمرة. siapa yang memakai pakaian umrah, أنتم ستعرفون هذا سيذهب إلى العمرة. kamu akan tahu, oh ini orang lagi umrah. الصلاة. Sholat. الآن صلاة الجمعة. Nah, sekarang nih nanti ada sholat Jumat. ليست سرا. Tidak ada rahasia-rahasiaan. كل الناس هنا في المسجد نراهم. Semua orang yang berdiri di sini sholat Jumat, kita semua tahu. الصلاة ليست سرا بين العبد وربه. Jadi sholat itu tidak ada rahasia-rahasiaan antara hamba dengan Allahnya saja. الزكاة Zakat ليست سرا بين العبد وربه. tidak ada rahasia-rahasiaan antara hamba dengan Tuhannya. الغني يخرج. Orang kaya mengeluarkan uangnya يضع في يد الفقير. lalu meletakkannya ke tangan orang fakir. الفقير يعرف ماذا أعطاه. Maka orang fakir ini tahu kan siapa yang ngasih uang itu. هذا الرجل فلان أعطاني يوم كذا كذا. Yang ngasih uang zakatnya adalah orang ini, namanya ini. أما الصوم Adapun puasa, عبادة خاصة. ini ibadah khusus. الله وحده مطلع عليها. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu siapa itu yang puasa. خاص في الأجر.
khusus jugalah pahalanya. لماذا الصوم خاص؟ Kenapa puasa ini khusus? لأنه يقوم على الخوف من الله. Karena dia puasa ini berdiri atas asas takut kepada Allah. الصلاة Salat, ربما يدخل الإنسان يصلي mungkin orang akan berdiri lalu mengatakan, "Sholli, sengaja aku sholat." قلبه ليس هنا. Tetapi hatinya tidak di sini. لكن جسده حاضر. Tetapi jasadnya hadir di situ. فأنت تقول فلان صلى معنا. Lalu kamu pun mengatakan, "Oh, itu si fulan sedang sholat." الصوم هذا خاص. Adapun puasa ini khusus. لا تستطيع أن تقول فلان صائم فلان ليس صائم. Kamu tidak akan sanggup mengatakan ini si fulan puasa, si fulan lagi puasa, si fulan lagi puasa, nggak sanggup. Karena puasa ini ya adalah khusus. Khaufun minal jalil. Ya, yaitu takut kepada yang Maha Jalil. Ja'a rajul ila Ibrahim bin Adham. Lalu datang seorang, ya ini ada kisah, itu seorang yang datang kepada Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini adalah salah satu daripada tabi'in, min al-kibar al-ulama, daripada ulama besar. Ubbad. Beliau juga seorang abid, ahli ibadah. Sa'alahu rajul. Lalu bertanya kepadanya seseorang, "Ana urid an la a'sillah." Saya ingin melakukan maksiat. Fa kaifa? Bagaimana? من قال كيف؟ رجل سأل إبراهيم بن آدم أنا أريد أتعلم منك كيف لا أعصي الله. Orang ini bertanya kepada Ibrahim bin Adam, saya ingin belajar kepada kamu bagaimana caranya supaya tidak maksiat. Allah. قال إذا أردت أن تعصي الله. Lalu Ibrahim menjawab, kalau kamu mau melakukan maksiat, لا تعصيه فوق أرضه. Kamu jangan maksiat, jangan buat maksiat itu di atas buminya. Bumi Allah. Di atas bumi Allah. فقال الرجل. Lalu orang ini berkata, كل الأرض لله. Semuanya ini kan bumi Allah. قال كيف تعصيه في ملكه. Ibrahim. Nah. Ibrahim menjawab lagi, itulah bagaimana mungkin kamu mau maksiat di bumi Allah. ملك الله. Semuanya ini adalah milik Allah. Nahnu idza dakhalna baita ahad. Kita jika masuk ke dalam rumah seseorang, idza qala ijlisuna anta satajlisuna. Jika mengatakan orang yang punya rumah mengatakan duduk, silakan duduk di sini, maka kamu harus duduk kan di situ. La taqul la sa'ajlisuna. Kamu nggak bisa kan ngomong, enggak, saya mau duduk di sana aja. Qala turid an ta'sillah. Nah, kalau kamu ingin maksiat kepada Allah, خلاص i'sihi fi makanin la yaraka fihi. Ya sudah, silakan maksiat tetapi di tempat yang Allah nggak lihat. Hal yujad makan Allah la yara? Ada nggak tempat yang Allah nggak lihat? Qala kaifa, yani Allah subhanahu wa ta'ala yara wa yasma'. Maka orang itu jawab, gimana? Allah selalu melihat dimanapun. Allah sami' basir alim. Allah adalah maha mendengar, maha melihat. Qala kaifa ta'sihi wa huwa yarak. Lantas Ibrahim mengatakan, itulah makanya bagaimana kamu mau maksiat sementara Allah selalu melihat kamu. Fakir الآن. Pikirkan sekarang. الآن نحن لو فعلنا معصية الله يرانا. Kita jika melakukan maksiat maka Allah melihat kita. ألا نستحي من الله. Apakah kita tidak malu kepada Allah? جاء الصوم. Maka datang puasa ini حتى يعلمنا هذا الخوف من الله. Supaya mengajarkan kita ini, yaitu khauf, takut kepada Allah. نحن نحكي الآن في العنصر الأول من كلام الإمام علي. Kita sedang ceritakan tadi yang pertama tadi, unsur yang pertama daripada perkataan Imam Ali tadi, al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Jalil. Al-amalu bit-tanzil, kedua. Lalu yang kedua, melakukan apa yang ada di dalam tanzil. Afdalu insanin al-an fi dunya man huwa? Semulia-mulianya manusia siapa? Hayy, yang masih hidup sekarang. Yani la taqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La.
الآن. Jangan kamu katakan Rasulullah ya. Saya mau yang sekarang. Siapa manusia paling tinggi, manusia paling mulia? من؟ Siapa? هذا نريد قاعدة. Inna akramakum. ها؟ إن أكرمكم. Inna atqakum. جميل صحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضلكم عند الله من يحقق التقوى. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. هنا لعلكم تتقون. Ini nih puasa ini. Allah La'allakum, agar kamu bertakwa. Allah يقول هذا الصوم من أجل أن تكون أفضل الناس. Ya, Allah mengatakan ini puasa ini membuat kamu supaya kamu menjadi orang yang paling afdol, menjadi orang yang paling mulia. كيف أكون أفضل الناس؟ Bagaimana aku mengatakan kok bisa jadi orang yang paling mulia? قال تخافوا من الله Karena kamu sudah takut kepada Allah وتعمل بالقرآن. dan kamu sudah melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. إذا قال لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. Jika Al-Quran mengatakan lakukan, maka lakukan. Jika Al-Quran mengatakan jangan lakukan, maka jangan lakukan. اتباع الأوامر واجتناب النواهي. Mengikuti perintah dan menjauhi larangan. لذلك الصوم له نتيجة. Oleh karena itu puasa itu memiliki hasil. الصوم يؤثر في أخلاقك. Puasa akan memberikan pengaruh kepada akhlak kamu. إذا رأيت الصوم فعلا يدفعك إلى الخوف من الله هذا صوم حقيقي. إذا رأيت الصوم يدفعك إلى الخوف من الله فهذا صوم حقيقي. Jika kamu melihat bahwasanya puasa kamu sudah membuat kamu takut kepada Allah, maka inilah puasa yang hakiki. الإنسان الآن يتبع الهوى أم يتبع القرآن؟ Jadi manusia sekarang ini mengikuti hawa nafsu atau mengikuti Al-Quran. نحن في كل شهر نقرأ المصحف. Kita di setiap كل شهر لنا di ختمة. setiap bulan kita membaca القرآن dari Al-Quran. awal sampai akhir. dari awal sampai akhir. في آخر القرآن بعد سورة الناس ماذا تفعلون؟ Di akhir Quran di surat An-Nas, apa yang dikatakan di situ? ماذا تفعلون؟ Apa yang kamu lakukan? تقول الدعاء. Kamu akan mengatakan doa. ماذا أول شيء تقول في الدعاء؟ Apa doa pertama yang kamu katakan? اللهم اجعلنا من أهل القرآن. صحيح؟ Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. من هم أهل القرآن؟ Siapakah ahlul Quran itu? العاملون بأوامره المجتنبون لنواهيه. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. اللهم اجعل القرآن لنا نورا. Ya. لماذا؟ حتى نتبع. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi cahaya kepada kami. Nah, kenapa? Karena cahaya itu diikuti, maka kita mengikuti. ثم Lalu الرضا بالقليل. ridho dengan yang sedikit. طيب لكن قبل أن ندخل في الثالثة Baik, sebelum kita masuk kepada yang ketiga, تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه apakah kamu tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu كانوا يصفونه بجملة. mereka mensifati Umar bin Khattab dengan sebuah kalimat. تعرفون ماذا كانوا يقولون عنه؟ Apakah kamu tahu kalimat apa yang mereka ucapkan untuk Umar bin Khattab? أنتم ماذا تعرفون عن عمر؟ Baik, kamu apa yang kamu ketahui tentang Umar bin Khattab? قصته كبيرة طويلة لكن ماذا تعرفون عنه من صفاته؟ Karena kisah Umar bin Khattab itu memang panjang sekali, tetapi apa yang ibu-ibu tahu tentang Umar bin Khattab? صفة عمر. Sifat Umar itu apa? واحد قصته Satu. كراس. طيب شديد. طيب كدوة. Yang kedua, ماذا؟ berani, syuja'. شجاع براني. كيتيجا. Pemurah. Mu'ti. معطي منفق. طيب جميل. بلاقي Apalagi? الشيطان تدقي كنت ما شاء الله بقول. طيب Lembut. شيطان جاو dari الياو. صحيح. طيب Setan. Tadi yang bilang lembut. أنا أريد lain. صفة واحدة في عمر قوية.
Saya mau satu sifat dari Umar. هذه صفات جميلة. Ini ada satu sifat Umar tuh yang sangat indah sekali. يقولون ماذا؟ اسمعوا هذه الجملة. Mereka mengatakan kalimat ini Sahabat. untuk Umar. يقولون كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله يقف إذا قال الله افعل يفعل إذا قال لا تفعل يقف كان عمر وقافا عند كتاب الله لا يتعدى كتاب الله إذا قال القرآن لا تفعل لا يفعل لا يتعداه لا يقول ليس مهما القرآن الناس الآن مشكلة تفهم Al-kalimah ayat ini. كان وقافا كان Umar عمر itu berhenti wakaf ya, wakaf kamithil Quran ya. لا Wakaf لا يقف yakif berdiri oke. عند أحكام القرآن لا يستطيع يقدم إذا قال القرآن لا تفعل عمر لا يفعل. Iya, Umar itu selalu wakifan ya, berdiri di belakang Al-Quran. يعني Jika Al-Quran mengatakan لا تفعل jangan lakukan, maka هو Umar يتبع. tidak akan lakukan. اسمع Ya baik, dengar. الآن إبو قالت Sekarang ibu mengatakan, كان الشيطان يفر من عمر. tadi ibu mengatakan setan itu akan lari dari Umar bin Khattab. لماذا؟ Kenapa? لأن عمر كان يقف عند القرآن. Karena Umar itu berdiri bersama Al-Quran. كان يتبع القرآن. Karena Umar itu mengikuti Al-Quran. يعني الشيطان يقول يا عمر اعصي اعصي عمر يقول لا لا لن أفعل. Kalau setan itu bilang Umar maksiat, maka Umar akan mengatakan tidak, saya akan tidak lakukan maksiat. لذلك الشيطان Oleh karena itu setan خلاص تركه وانصرف. setan mengatakan udahlah, tinggalkan aja lah Umar tuh. لماذا؟ Kenapa? عمر لا يتبع الهوى. Karena Umar itu orang yang tidak mau mengikuti hawa nafsu. هو يتبع Dia mengikuti القرآن. Al-Quran. عمل بالتنزيل. Yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam tanzil. الرضا بالقليل الصفة الثالثة. Baik, ya, jadi itu tadi yang kedua ya. Yang طيب ketiga, لا تنسوا عمر ماذا؟ ya, pokoknya kamu yang kedua ini jangan lupa dengan Umar ya, bahwasanya dia selalu berdiri bersama Al-Quran, begitulah ya. Walakin walau kana Al-Quran laisa hunaka mushaf ma'ahu yani. ليس المقصود Maksud هذا. waqifan هو يتبع indal Quran يتبع ka'annahu yani. نعم. Seolah-olah dia itu لا يتعدى القرآن. Iya. كأن القرآن يقف أمامه وهو لا يتخطاه. seolah-olah Quran itu berdiri bersama Umar gitu loh. Walaupun Al-Qur'annya nggak ada di situ. Tapi Umar bin Khattab itu tidak pernah melangkahi Al-Quran, tidak pernah melangkahi batas-batas yang ditentukan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran larang, dia akan tinggalkan. Kalau Al-Quran suruh, dia akan kerjakan. Nah, begitu. الأمر الثالث Lalu yang ketiga, الرضا بالقليل. ridho dengan yang sedikit. الرضا هذا مهم جدا. Ridho ini sangat penting sekali. لماذا؟ Kenapa? لأن الفتنة الآن في المرء كثيرة جدا. Karena sekarang ini fitnah untuk laki-laki banyak sekali. الفتنة في الناس للإنسان Oke. Fitnah untuk semuanya, untuk semua orang, seperti laki-laki perempuan ya. الآن Itu banyak sekali. Sekarang عندك سيارة kamu punya mobil? غيرك ليس عنده سيارة. أورن أونلاين tidak punya. Oke, kamu punya mobil tapi orang lain tidak punya mobil. الذي ليس عنده سيارة ماذا سيفعل؟ Yang tidak punya mobil, apa yang akan dia lakukan? سيارة ما شاء الله. لا kalau saya punya mobil ini ya. يتكلم هكذا إذا أنا أملك هذه السيارة. Dia akan apa yang mengatakan, oh kalau seandainya saya punya mobil ini. ثم أنت تملك سيارة جديدة. Lalu kamu punya mobil yang baru. 1 tahun. 1 tahun. تأتي سيارة جديدة أخرى. Lalu datang mobil yang lain. فأنت تنظر إليها. Lalu kamu melihatnya. هذا ليس رضا بالقليل. Nah, kamu tuh nggak pernah ridho dengan yang sedikit. أنت مشغول بالدنيا. Kamu selalu disibukkan dengan dunia. أنت تنظر تريد. Kamu selalu melihat mobil begitu. Uang. rumah. Jalan. Jalan. كل هذه الأمثلة هذه أمثلة. Nah, maka ya analogikanlah semuanya ini. Seperti itu gitu. Melihat dunia tuh. الآن ستمسك هذا الهيدفون اليوم. Sekarang saya akan memegang handphone ini. سيعجبك. Lalu handphone ini membuat ibu-ibu kagum. 1 bulan. 1 bulan. هذا برو.
Rupanya ada yang lebih baru dari handphone ini. ثم تقول لو اشتريت هذا الهيدفون. Lalu ibu-ibu bilang lagi, oh kalau saya beli yang lebih baru itu. عندك شنطة. Contoh. Baju. Lalu kamu punya baju. Tas, sepatu. Ya, semua anta ini harus baru lagi, harus di dalam baru lagi, harus. Semua barang. Kalau ada yang lebih baru, maka ya harus beli yang baru. Ada nanti lagi yang baru lagi, beli lagi yang baru. لذلك الرضا بالقليل هذا سيريحك. Oleh karena itu ridolah dengan yang ada. Ridolah dengan yang sedikit. Ini akan membuat kamu istirahat. الآن أنا كنت أمشي على قدمي. Sekarang saya berjalan di atas dua kaki saya. Alhamdulillah جاء الموتور. Alhamdulillah saya kemarin dikasih motor. خلاص الآن الحمد لله جاءت سيارة قديمة. Alhamdulillah sekarang saya dikasih mobil. ولو قديمة. Walaupun mobil. لا أنا لا أملك سيارة. Ya saya nggak punya mobil. Ya tapi ya walaupun itu mobil lama, mobil tua begitu ya. نقول الحمد لله. Tapi saya alhamdulillah. لكن لا تضع نظرك دائما في الأمام. Tapi jangan kamu selalu meletakkan pandangan kamu itu ke depan. المشكلة بين الأزواج تأتي. Masalah yang datang di antara dua suami istri. هو تزوج امرأة جميلة الآن. Dia sekarang menikahi seorang perempuan yang cantik, misalkan sekarang. لكن بعد 10 سنوات. Tetapi setelah 10 tahun. امرأة عادية بالنسبة له. Perempuan istrinya tadi sudah menjadi perempuan biasa, nggak cantik lagi. ثم سينظر مرة أخرى. Maka dia akan cari perempuan yang lain. هكذا الدنيا. Itu adalah dunia. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Ridolah yang sudah Allah bagi kepada kamu supaya kamu menjadi manusia yang istirahat. لكن لا تتطلع دائما. Jangan kamu terus mencari yang baru, mencari yang baru. هذه مشكلتنا. Nah, inilah masalah kita sekarang. ونحن بحاجة. Maka kita butuh kepada أن نعلم أولادنا. mengajarkan anak-anak kita الرضا. ridho بالقليل. dengan yang sedikit. الحمد لله هذا ممتاز. Alhamdulillah ini mumtaz أنا sempurna. لا أفكر في أزيد. Saya tidak memikirkan lagi untuk nambah. هذا في الدنيا. Ini di dunia. لكن في أعمال الآخرة. Tetapi di amal akhirat. سابق. Kalau amal akhirat baru lomba-lomba. لا ترضى بما أنت فيه الآن. Jangan kamu ridho dengan yang sedikit. اليوم قرأت كم جزءا؟ Kamu hari ini membaca Quran berapa juz? 3 جزء. 3 juz. لا هذا قليل. Ini sedikit. إن شاء الله غدا نبت. Insya Allah besok membaca 4 juz. حفظت كم آية؟ Sekarang hafal berapa ayat? لابد أن تزيد. Kamu harus nambah. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Di dalam hal yang demikian itu, maka hendaknya kamu berlomba-lomba. في الدنيا. Di dunia, خلاص ارضى بالقليل. sudahlah. Kalau dunia, ridho saja dengan yang sedikit. في الآخرة. Tetapi kalau untuk akhirat, لا ترضى بالقليل. jangan kamu ridho dengan yang sedikit. صمت اليوم. Kamu puasa pada hari ini? صوم يوما آخر. Sudah. Besok saya puasa lagi. طيب قرأت. Lalu kamu baca Quran hari ini? زد غدا. Besok tambah lagi baca Quran. قمت. Lalu kamu sholat hari ini? berapa rakaat? Berapa rakaat? زد. Nanti tambah lagi sholatnya. الذكر. Zikir. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. Salawat kepada Nabi pada hari Jumat. الجمعة الماضية مثل هذه الجمعة. Hari Jumat yang lalu masa sama dengan hari Jumat pada hari أو ini? أقل. Atau lebih sedikit لا malah. ترضى بالقليل في Jangan العبادات. kamu ridho dengan yang sedikit di dalam bab amal. الصوم ليعلمنا ألا نرضى بالقليل في العبادات. Jadi puasa ini tadi mengajarkan kepada kita supaya tidak ridho dengan yang sedikit di dalam hal ibadat. الصوم كم يوما؟ Baik, puasa itu berapa hari? Puasa Ramadan. Oke. Puasa Ramadan berapa hari? 29 atau 30. 30. لماذا؟ Kenapa? لماذا 3 أيام فقط وخلاص؟ Kenapa hanya? ليس 3 أيام فقط. Kenapa tidak 3 hari saja? satu minggu saja. Atau kenapa tidak 1 minggu saja? 10 hari. 10 hari. لماذا 30؟ Kenapa 30 hari? حتى نتعود على الأفعال. Supaya kita menjadi terbiasa. مدرسة لتعليم الأخلاق. مدرسة ربانية. Puasa ini adalah madrasah. Madrasah untuk mengajarkan akhlak. Madrasah Rabbaniyah.
مدرسة ما معنى مدرسة عندكم؟ Sekolah. آه. Hum yafhamuna. ما شاء الله. Madrasah. في اللغة العربية خلاص. Iya. ما شاء الله تبارك الله. هذا مدرسة. Jadi puasa itu adalah madrasah, sekolah. 30 يوما. 30 hari. حتى تتدرب. Supaya kamu itu terlatih, terbiasa. فتستطيع تفعل الفعل دون أن تفكر. Supaya kamu terbiasa, kamu bisa nanti melakukan ini tanpa kamu berpikir dulu. حينما كنا نتعلم قيادة السيارة. Ketika kita awal-awal belajar mobil dulu في مدرسة المرور. di tempat kursus mobil, ماذا كانوا يقولون؟ apa yang kamu lakukan? يقول اخرج إلى الأمام. Ya, itu instrukturnya mengatakan ke depan gitu ya. ارجع إلى الخلف. Balik ke belakang. Lagi dituntun ya. Setengah jam begitu. نفس الفعل. لماذا؟ Perbuatan yang sama itu tadi berarti pindah gigi maksudnya. Misalnya pindah gigi itu ke depan, mundur, belakang gitu ya. تمشي للأمام مترين ثم تعود إلى الخلف نفس المترين. Ya maju ke depan, nanti dah ke depan, mundur lagi ke belakang 2 meter, nanti maju lagi ke depan 2 meter. Awal-awalnya kan gitu dulu. نصف jam. Segitu aja sudah memakan waktu setengah jam. لماذا؟ Kenapa? حتى تكون الحركة عندك لا إرادية. Supaya kamu itu menjadi terbiasa di situ. لا تفكر. Supaya kamu nanti nggak terpikir lagi. يدك تتحرك وحدها. Maju mundur tuh sudah otomatis saja. قدمك تتحرك وحدها. Kaki kamu juga sudah bergerak dengan sendirinya. جسدك يتعود على الحركة. Jadi jasad kamu itu sudah terbiasa melakukannya. الصيام 30 يوما. Puasa ini 30 hari dilakukan. حتى يتعود جسدك. Supaya menjadi terbiasa itu jasad kamu. لذلك بعد رمضان. Oleh karena itu sebagian Ramadan. ممكن بعد رمضان بيوم. Mungkin setelah Ramadan 1 hari. تأتي لتشرب تتردد. Kamu mau minum karena dah terbiasa puasa jadi ragu. كأن الصيام موجود. Seolah-olah puasa ada. Minum beneran. بس الآن. ثم. Lalu. الاستعداد ليوم الرحيل. Yang terakhir ya, mempersiapkan diri untuk hari rohil, hari berpindah. هل نحن مستعدون ليوم القيامة؟ Apakah kita sudah bersiap mempersiapkan diri untuk hari kiamat? إذا جاء ملك الموت الآن. Jika datang sekarang malaikat maut ليأخذ أرواحنا. untuk mengambil ruh kita, هل سنقول له مستعدون؟ apakah malaikat maut mengatakan kepada kamu dulu, kamu udah siap? ماذا سنقول؟ Atau apa yang dilakukan malaikat maut? والله أنا لست مستعدا. Demi Allah, saya pun belum siap. هل أنتم مستعدون؟ Kalau ibu-ibu siap? لسنا مستعدين. Tidak جميعا ada, لسنا مستعدين. tidak ada kita yang siap. لا يجوز أن نقول نحن مستعدون. Nggak boleh, nggak bisa juga kita bilang saya siap. أبو بكر يخاف. Abu Bakar? Abu Bakar malah takut. ابن مسعود يخاف. Ibnu Mas'ud itu takut. يقول يا ليتني لم أولد. Ya, mereka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya laitani lam ulad. Oh, seandainya aku tidak dilahirkan. انظروا الآن. Inilah sekarang. نزل ملك الموت الآن. Kenapa malaikat maut kalau datang sekarang? هل عندنا أعمال لم نعملها بعد؟ Apakah kita sudah mempunyai amal-amal yang cukup? أم نحتاج إلى زيادة؟ Atau kita masih butuh untuk nambah lagi amal ini? لابد كل يوم تسأل نفسك. Harus kamu setiap hari harus tanya diri kamu هل masing-masing. نحن مستعدون؟ Apakah aku siap? يأتي الصوم Datang puasa حتى يعلمنا الاستعداد للآخرة. supaya puasa ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. نحن سنتكلم عن مقاصد الصوم. Kita akan berbicara tentang tujuan-tujuan puasa التي تخرج من كلمة التقوى. yang keluar daripada kalimat takwa. لكن سأتكلم سريعا ربما لأن الوقت. Tapi saya akan berbicara dengan cepat karena waktu sudah. الأول. Pertama, الصوم يعلمنا أن نقول لا. puasa mengajarkan kita supaya kita terbiasa mengatakan tidak. الصوم يريد أن يقول لك قل لا. Puasa ingin supaya kamu itu mengatakan tidak. اشرب. Minum. لا. Enggak. كل. Makan. لا. Tidak. انظر إلى الحرام. Lihatlah kepada yang haram. لا. Tidak.
يريد أن يقول ينبغي أن تكون لك إرادة. Puasa mengajarkan kepada kamu supaya kamu itu punya kendali, punya keinginan sendiri gitu. نحن نخطئ كثيرا في التربية. Kita banyak melakukan kesalahan di dalam tarbiyah. كثير من المعاهد Banyak sekali pondok-pondok, mahat-mahat يفهمون التربية خطأ. memahami tarbiyah secara keliru. التربية ليست معاقبة الولد ليل نهار. Tarbiyah, pendidikan itu bukan dengan cara menghukum anak-anak. وليس تعليم الولد لاتباع ليل نهار. Dan mana? لا نعلمهم الاتباع فقط ليل نهار. Dan bukan juga mengajarkan anak-anak sepanjang hari belajar pagi, siang, malam terus. لابد أن نعلمهم الإرادة الحرة. Kita harus juga mengajarkan kepada mereka bahwasannya mereka juga punya kebebasan. وأن نعطيهم الخيار. Dan kita memberikan kepada mereka pilihan. لابد أن نعلم أبناءنا أن يقولوا لا. Kita harus mengajarkan anak-anak didik kita perkataan tidak. لكن نحن نعلمهم في البيت دائما أن يقولوا ماذا؟ Tetapi kita di rumah selalu mengajarkan apa pada mereka? نعم. Mengajarkan kata ya. لا تقل لا. Jangan katakan tidak. لابد أن تقول نعم. Kamu harus katakan iya. لابد أن تتبع. Kamu harus ikut. هذا خطأ Ini salah. في التربية. Ini salah di dalam pendidikan. هذا في الأمام سيكون ليس قائدا. Ini di depan tidak akan bisa menjadi kaid. Anak ini tidak akan bisa menjadi pemimpin. نحن لابد أن نعطيهم القدرة. Kita harus memberi anak-anak kita أن يخرجوا kudrah, ما kekuatan, بداخلهم. أن يخرجوا ما بداخلهم. supaya dia mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam dirinya. أن يقولوا لا نريد هذا. Hendaknya anak-anak itu berani mengatakan saya tidak mau, بأدب. tetapi dengan adab. لكن Tetapi أن نعودهم kita membiasakan melatih mereka وقت الخطأ. mengatakan salah, وقت الخطأ ketika melakukan kesalahan, نقول لا نفعل هذا الخطأ. maka kita katakan kepada mereka jangan lakukan kesalahan ini. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الآباء. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengikuti orang tua, bapak. لكن ليس مطلقا. Tetapi itu tidak perintah secara mutlak. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إرادة. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk mensyirikkan Allah, maka jangan kamu patuhi kedua orang tua kamu. ليست هناك طاعة مطلقة. Jadi tidak ada ketaatan yang mutlak kepada kedua orang tua. إلا لله ولرسوله. Kecuali untuk Allah dan Rasul. حتى ولو الوالدين لا يوجد طاعة مطلقة. Walaupun kepada kedua orang tua tidak ada yang namanya ketaatan, kepatuhan mutlak. نحن نريد لأبنائنا أن يكونوا قادة. Kita mau anak-anak kita itu menjadi pemimpin-pemimpin. ثم Lalu نعلمهم ماذا في البيت؟ apa yang kita ajarkan kepada anak-anak di rumah? Diam, لا تتكلم. jangan bicara. هذا ليس تربية. Ini bukan pendidikan. هذه إراحة الرأس. Ini hanya mengistirahatkan kepala saja. ليس تعليم للولد. هذا ليس تربية. Hanya melampiaskan emosinya saja. ولذلك نحن نجد المشاكل. Oleh karena itu kita selalu menemukan masalah-masalah. لأن الأبناء تربوا تربية Karena خاطئة. anak-anak di rumah mendapatkan pendidikan yang salah. جاء الصوم Datang puasa ini ليعلمنا أن نقول لا. untuk mengajarkan kita supaya kita berani berkata tidak. جاء الصوم الوقت خلاص لكن خلاص ثواني 5 دقائق فقط. Datang puasa حتى supaya نشعر بالفقير. kita menyadari kepada keberadaan orang-orang fakir. الآن Sekarang في نهار رمضان di siang hari Ramadan, معك المال. بسم الله. kamu punya mana? uang. معه المال. Punya uang. تستطيع تشرب؟ Kamu bisa minum? يلا بسم الله اشرب هذا. Silakan minum. في نهار رمضان Di siang Ramadan. تستطيع؟ Sanggup? لا تستطيع. Tidak sanggup. المال في جيبك. Uang di kantong kamu. يلا اشتري. Iya, belanjakan uangnya. خلاص اشتريت. Sudah, saya beli minumnya. اشرب. Ayo minum. لا أستطيع.
Enggak sanggup saya. لماذا؟ Kenapa? أنا صائم. Saya sedang puasa. الصوم Puasa يعلمك mengajarkan kamu أنه ربما تملك المال ولا تستطيع أن تستغنى. bahwasannya kamu sedang punya uang tetapi kamu tidak sanggup untuk menggunakannya. الآن أنت والفقير سواء. Sekarang kamu dan orang fakir miskin posisinya sama. لا تستطيع. Sedang tidak mampu إذا untuk لم يأتي الصيام jika tidak datang puasa, متى ستشعر بالفقير؟ apa yang kamu sadari daripada orang-orang fakir miskin? الصيام يعلمك الشعور بالفقير. Maka puasa mengajarkan kamu kesadaran ya kepada perhatian kepada fakir miskin. يحض على الصدقة. Akan mendorong kamu untuk melakukan sedekah. يعلم الصبر. Mengajarkan sabar. الصلة. Ya, puasa. الحقيقة pada hakikatnya مقاصد الصوم tujuan puasa كثيرة adalah banyak, لكن لأن الوقت انتهى tetapi karena waktu sudah berakhir نكتفي بهذا. kita cukupkan sampai di sini. الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أبا المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. ترجمة بالمعصرة. Intinya itu syair ya. Jadi إمام الشعراء في العالم العربي والإسلامي أحمد شوقي. Ahmad Syauqi. كان عندنا رجل اسمه أمير الشعراء أحمد شوقي. Ahmad Syauqi itu adalah pemimpin para penyair di Mesir ya. في العالم العربي كله يعني لكن Bahkan di dunia Islam di negara di seluruh dunia. هو يقول الصوم Dia mengatakan puasa itu لكن لا تترجم يا أستاذ. الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر حتى إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع وصلى الله على النبي وسلم. جزاكم الله خير. Insyaallah. Busa. Intinya itu tujuan puasa. Banyak sekali itu. Ya. أنا الآن كنت أشرح هذا الكلام أثناء الدرس يعني. لا نحتاج إلى ترجمة. Nah, saya hanya ingin memurajaah lah. Saya tadi murajaah syair yang beliau hafal luar biasa ya. Saya juga menghafal syair ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu tadi itu adalah tujuan puasa yang sangat banyak sekali. Ya, tapi tadi sudah dirangkum oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya tujuan puasa yang keempat. وتكلمنا فيما قاله أحمد شوقي. لكن kita sudah berbicara tentang kalam Ahmad Syauqi tadi. لكن داخل الكلام يعني. Tetapi itu lebih mendalam lagi. تحتاج إلى مزيد بيان. Kalau kamu membutuhkan kepada penjelasan yang lebih, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Oke? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, As'illah.